أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ احباب سے میں گزارش کروں گا کہ آج کے ٹاپک کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ آ سکے۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ لیسن نمبر 40 پارٹ نمبر 3 ہے، اور اس کی لائن نمبر 6 اور 7 کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم اس کے جو بنیادی قواعد ہیں ان کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے اس کا جو بنیادی اصول ہیں ان کو سمجھتے ہیں تاکہ جب ہم اپنے لیسن کی طرف جائیں تو ہمیں لیسن کو سمجھنا اور یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو سکے۔ تو بیٹا، ہمارا جو ٹاپک ہے تختی نمبر 9 وہ ہے جزم یا سکون۔ جزم یا سکون کیا ہے؟ یہ جو علامت ہے یہ جزم یا سکون کی علامت ہے، اس کو جزم یا سکون کہتے ہیں۔ تو جزم کی علامت کا بیٹا مقصد کیا ہے؟ یہ جو جزم کی علامت ہے دو حروف کو آپس میں ملانے کا ایک ذریعہ ہے، بس اس کا اتنا ہی کام ہے۔ اور اس کے بعد ہے ساکن۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ بیٹا جس حرف پر یہ جزم کی علامت آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس حرف پر، حرف کون سا ہے؟ الف با تا سا میں سے کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، جس پر یہ جزم کی علامت آئے گی اس کو ہم ساکن کہیں گے۔ جس طرح یہ ایک مثال دی ہے کہ یہ تا کے اوپر جزم کی علامت ہے تو تا کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے متحرک۔ بیٹا جس حرف پر حرکات میں سے، حرکات کون سی ہے؟ زبر زیر پیش میں سے، جس حرف پر حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس طرح یہ دیکھیں با کے اوپر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے اور با کے اوپر پیش ہے، تو یہ تینوں حرکات میں سے کوئی ایک آ جائے گی تو ہم اس حرف کو متحرک کہیں گے۔ اس کے بعد ہے بیٹا آواز۔ بیٹا ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی اپنی آواز نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ یہ دیکھ لیں تا کے اوپر جزم کی علامت ہے، تا ساکن ہے، تو آپ کوئی بھی آواز یہاں پر پیدا نہیں کر سکتے جب تک اس سے پہلے کوئی متحرک حرف نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد لمبائی۔ بیٹا اور ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی لمبائی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے پڑھنے کا طریقہ۔ بیٹا جس حرف پر جزم کی علامت ہو اسے اکیلا نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں اکیلا یہ اب نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ دیکھ لیں یہ تا ساکن تھا، اکیلا نہیں پڑھا جا رہا تھا، تو اس سے پہلے ہم نے متحرک حرف لگایا، تو اب ہم اس کے اوپر جو زبر ہے اس کی آواز کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے تو بنے گا حمزہ زبر تا ات، یا آپ اس کا دوسرا طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں، حمزہ تا زبر ات۔ یہ اس کا کچھ تھوڑا سا اصول تھا، اور چلتے ہیں اب مزید اس کی انفارمیشن کی طرف۔ اس کے بعد ہے بیٹا یہ جزم کی جو علامت ہے اس کا استعمال۔ بیٹا بنیادی طور پر جزم کی جو علامت ہے 7 اقسام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ کتنی اقسام کے ساتھ؟ 7 اقسام کے ساتھ جزم کی علامت کو پڑھا جاتا ہے۔ تو وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے غیر قلقلہ، اس کے بعد ہے حروف قلقلہ، اس کے بعد ہے حمزہ ساکن، اس کے بعد ہے واو مدہ، اس کے بعد ہے یائے مدہ، اور اس کے بعد ہے واو لین، اور نمبر 7 پہ ہے یائے لین۔ تو یہ 7 اقسام ہیں جو کہ جزم کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہمارے پاس ہے غیر قلقلہ۔ تو غیر قلقلہ کی اس کی پہچان کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کے حروف کو دیکھتے ہیں۔ بیٹا یہ تعداد میں 20 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 20 حروف ہیں۔ یہ 20 حروف لکھے ہوئے ہیں، یہ حروف غیر قلقلہ ہیں۔ تو اب اس کی پہچان کیا ہے یا اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بیٹا ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر نہ آئے ان کو غیر قلقلہ حروف کہتے ہیں۔ جیسے حمزہ زبر تا ات۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر نہ تو آواز پھسلی ہے نہ ہی آواز لوٹ کر آئی ہے، اس لیے کہ یہ غیر قلقلہ حرف ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا حروف قلقلہ۔ تو یہ اس کا الٹ ہے۔ حروف قلقلہ کیا ہے؟ یہ تعداد میں بیٹا 5 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ با، جیم، دال، قاف۔ تو یہ 5 حروف قلقلہ اگر آپ زبانی یاد کر لیتے ہیں اور اس کی انفارمیشن کو جان لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پڑھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ 20 حروف ہیں تو چھوٹے بچوں کو یہ یاد کرنے میں ہو سکتا ہے دقت آئے اور وہ نہ سمجھ سکے، تو صرف آپ اتنا یاد کر لیں کہ یہ 5 حروف زبانی یاد کر لیں اور ان کا پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں، تو اس کا جو الٹ ہوگا وہ آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ وہ غیر قلقلہ حروف ہیں، ان پر آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ تو اس کی پہچان کیا ہے؟ ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آئے یا
आवाज फिसल कर आए उनको हरूफ कलकला कहते हैं। ये एक मिसाल हमने दी है, ये बा के ऊपर हमने जज़म लगाई, बा को साकन किया, तो जब हम इसको अदा करेंगे तो आवाज लौट कर आएगी। कैसे? हमजा ज़बर बा, अब देखें आवाज लौट कर आई है या आवाज फिसली है, तो ये हरूफ कलकला से, इससे हमें पता चलता है कि ये हरूफ कलकला है। और उसके बाद है कलकला और गैर कलकला में फ़र्क क्या है। गैर कलकला और कलकला हरूफ में क्या फ़र्क है कि गैर कलकला हरूफ में आवाज़ लौट कर नहीं आती, जबकि हरूफ कलकला में आवाज लौट कर आती है। तो ये इनका कलकला और गैर कलकला का बुनियादी फ़र्क था। तो अब हम जो हमारा एक मज़ीद इस लेसन के अंदर एक और टॉपिक चल रहा है वो है हमजा साकन का, तो चलें उसकी भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो बेटा हमजा साकन क्या होता है, हमारा टॉपिक है आज का हमजा साकन इंफॉर्मेशन के तौर पर। इसकी पहचान क्या है? जब अलिफ और हमजा पर जज़म की अलामत आ जाए तो उसे हमजा साकन कहते हैं। जब अलिफ और हमजा पर जज़म की अलामत आ जाए तो उसे हमजा साकन कहते हैं। जिस तरह ये देख ले, अलिफ के ऊपर जज़म की अलामत है और हमजा के ऊपर जज़म की अलामत है, तो ये हमजा साकन कहलाएंगे। उसके बाद है हमजा साकन की अक़साम कितनी है। बेटा हमजा साकन की दो अक़साम है। नंबर एक हमजा साकन तख्लीकी और नंबर दो हमजा साकन हकीकी। तो ये दो इसकी अक़साम है हमजा साकन की। तो हमजा साकन तख्लीकी क्या होता है? जब अलिफ पर जज़म की अलामत आ जाए उसे हमजा साकन तख्लीकी कहते हैं। कैसे? जब अलिफ पर जज़म की अलामत आ जाए तो उसे हमजा साकन तख्लीकी कहते हैं। जिस तरह ये देखें, अलिफ के ऊपर जज़म की अलामत है तो ये हमजा साकन तख्लीकी है। और उसके बाद है हमजा साकन हकीकी। जब हमजा हकीकी पर जज़म की अलामत आ जाए तो उसे हमजा साकन हकीकी कहते हैं। जिस तरह ये देख लें, बा साकन है तो ये बा हमजा साकन हकीकी है। तो पढ़ने का तरीका क्या है बेटा? हमजा साकन को हमेशा झटके से पढ़ेंगे। ये दोनों हमजा है, इन दोनों को पढ़ने का तरीका एक ही है, ठीक है। हमजा साकन को हमेशा झटके के साथ हम पढ़ेंगे। जिस तरह या ज़बर हमजा या, काफ पेशलाम कुल, या कुल, बा ज़ेर हमजा बी, सीन ज़बर सा बी सा। बेटा इसको पढ़ने के दौरान कोई और आवाज नहीं निकालेंगे। अक्सर बच्चे जब हम पढ़ते हैं तो काफ की आवाज के साथ भी पढ़ते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ झटका लगेगा और कोई आवाज जाहिर नहीं होगी। तो चले अपने लेसन की तरफ चलते हैं। बेटा हम आज का सबक शुरू करने से पहले जो हमने पिछली वीडियो को हमने लेसन पढ़ना सिखाया था पिछले चैप्टर के अंदर, तो उसको हम सबसे पहले दोहरा लेते हैं और उसके अंदर कुछ मिसिंग थी वो हमने दुरुस्त की है, तो अब हम उसकी भी दोहराई कर लेते हैं ताकि जो पीछे वीडियो के अंदर कंफ्यूजन थी वो इस वीडियो के अंदर हम दूर कर देते हैं। तो तावुज़ और तस्मिया पढ़ लें। अपने लेसन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा वाज़े कर दूं कि ये जो ऑरेंज कलर के जो हरूफ हैं ये हमजा साकन के हैं, यहाँ पर झटका लगेगा। और जो रेड कलर के हरूफ हैं ये हरूफ कलकला है, इनकी आवाज़ लौट कर आएगी। और इसके अलावा जो ब्लैक कलर के अंदर है वो गैर कलकला है, उन पर आवाज़ लौट कर नहीं आएगी। तो 3 चैप्टर थे, उसके हमने बुनियादी तौर पर इंफॉर्मेशन को भी हमने जान लिया। तो अब हम सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा ज़बर रा अर, सीन ज़बर सा अरसा, लाम ज़बर ला अरसला, नून ज़बर रा नर, फा ज़बर फा नरफा, आइन पेश उ नरफउ, हमजा पेश रा उर, काफ पेश दुआद कुद उर कुद, वाव ज़बर हमजा व, मीम पेश रा मुर व मुर। फा को बेटा स्वाद के साथ जब हम मिलाएंगे तो ये अलिफ रस्मुल खत होगा, यहाँ पर इसको हम अदा नहीं करेंगे। फा ज़बर स्वाद फस, बा ज़ेर रा बिर फस बिर, या ज़बर गैन यग, फा ज़ेर रा फिर यग फिर, मीम ज़बर ता मत, रा ज़बर रा मत रा, बा ज़बर बा मत रबा, ता दो ज़ेर तीन मत रबा तीन, नून पेश त्वा नुत, फा ज़बर फा नुत फा, ता दो ज़ेर तीन नुत्फ़तिन। बा को बेटा हम लाम के साथ मिलाएंगे और ये जो अलिफ है ये नहीं अदा करेंगे। और इस अलिफ के नीचे ये ज़ेर है, इसको हमजा के साथ हम ज़ाहिर करेंगे। ये हमजा तख्लीकी है, ये अलिफ के नीचे ज़ेर है तो ये हमजा साकन तख्लीकी कहलाएगा। तो इस हमजा तख्लीकी के साथ हम इसको अदा करेंगे। बा ज़ेर लाम बिल, हमजा ज़ेर सा इस बिल इस, मीम ज़ेर मी बिल इस मी, या पे सा युस, खा ज़ेर खी युस खी, नून ज़बर ना युस खीना, ता ज़बर सिन तस, मीम ज़बर मा तस मा, आइन पेश उ तस माउ, फा ज़बर स्वाद फस, लाम दो पेश लुन फस
लुन। तो प्यारे बच्चों ये कल का लेसन था जो हमने दोहराई की, तो चले हम आज का जो लेसन है उसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आज का लेसन भी कंप्लीट हो सके। ता ज़बर हा तह, सीन ज़बर सा तह सा, बा पेश बू तह साबू, हा पेश मीम हुम तह साबू हुम, तह साबू हुम तह साबू हुम, हमजा ज़बर हा अह, सीन ज़बर सा अह सा, नून पेश नु अह सानू अह सानू अह सानू, हमजा ज़बर हा अह, दाल ज़ेर दी अह दी, काफ पेश मीम कुम अह दी कुम, नून ज़बर आइन ना, बा पेश बू ना बू, दाल पेश दू ना बूदू, या ज़बर ना बूदू ना बूदू, या ज़बर हमजा या, मीम पेश मू या मू, रो पेश रू या मूरू या मूरू या मूरू, वाव ज़बर आइन वा। ये बेटा जो अलिफ है ये हम अदा नहीं करेंगे क्योंकि हमने वाव को आइन जो साकन हरफ है इसके साथ मिलाना है, तो लिहाजा उस दौरान हम अलिफ को अदा नहीं करेंगे। वाव ज़बर आइन वा, बा पेश दाल बुद वा बुद, ये आइन गैर कलकला था और दाल हुरूफ़े कलकला में से था, तो इस पर आवाज लौट कर आई, तो जो आइन है ये गैर कलकला था, इस पर आवाज लौट कर नहीं आएगी। वा बुद वा, हमजा ज़ेर ज़ल इज़, हा ज़बर बा हब इज़ हब, यहाँ ब्लैक वाले हरफ पर हम आवाज़ लौटा कर नहीं अदा करेंगे, जबकि जो बा है इस पर हम पढ़ने के दौरान आवाज़ लौटा कर पढ़ेंगे। इज़ हब, रा ज़ेर ज़ा रिज़, क़ाफ दो ज़बर क़न रिज़ क़न, इसके साथ जो अलिफ है ये अदा नहीं करेंगे। रिज़ क़न, या ज़बर ज़ा यज़, लाम ज़ेर ली यज़ ली, मीम पेश मू यज़ लीमू, क़ाफ ज़बर द्वाद क़द, क़ाफ ज़बर द्वाद क़द बन, इसके साथ भी जो दो ज़बर के साथ अलिफ है वो अदा नहीं करेंगे। मीम ज़बर क़ाफ मक़, रो ज़बर रो मक़ रो, बा ज़बर बा मक़ रबा, ता दो ज़ेर तीन मक़ रबातिन, मीम ज़बर क़ाफ मक़, रो ज़बर रो मक़ रो, बा ज़बर बा मक़ रबा, ता दो ज़ेर तीन मक़ रबातिन मक़ रबातिन, या ज़बर काफ यक, लाम ज़बर ला, या ज़बर काफ यक, या ज़बर काफ यक, लाम ज़बर ला यक ला, हमजा पेश उ यक ला उ, ये वाव जो है ये हम अदा नहीं करेंगे, ये रस्मुल ख़त है। यक ला उ, काफ पेश मीम कुम यक ला उ कुम यक ला उ कुम यक ला उ कुम। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने आज का लेसन उसकी इंफॉर्मेशन के साथ आपने पढ़ना सीखा, प्रैक्टिस भी की, आपने दोहराई भी की। तो बेटा आप इसको बार बार रीडिंग करते रहें, इसको याद करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके अंदर महारत आ जाएगी। तो जो दोस्त आप नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल उवैस कुरान अकेडमी को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें ताकि इससे हौसला अफजाई होती है। और अगर कोई सवाल पूछना हो तो वो भी आप कमेंट्स में आप जाकर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर आसान अंदाज में जवाब भी दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह अगले लेसन में हम लेसन नंबर 41 को पढ़ना सीखेंगे, पार्ट नंबर 4, और उसकी लाइन नंबर 8 और 9 को हम पढ़ना सीखेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।